baboy. Naubusan daw sila ng baboy. Pinalitan na lang ng isda. Pero ano, goldfish naman yung ginamit. Goldfish? Sinigang ma'am, no? Naubusan sinigang na baboy. Naubusan daw sila ng baboy. Ano to? Pinalitan na lang ng isda. Pero ano, goldfish naman yung ginamit. Goldfish, okay lang ma'am. Balik natin. Sabi niyo wala. Hindi okay lang sa inyo, goldfish. Yun. Goldfish, okay lang. Yung alaga sa aquarium. What's goldfish? What's goldfish? Pero mataba naman daw yan. Alaga daw yan. Kaning bahaw daw yung pinapakain niya kaya mataba. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Yun. Balik natin. Goldfish na sinigang. Pwede ba ibalik? O, tikman ko muna ma'am. Ako nang titikim. Pag pangit, balik natin. Bahaw naman daw yung pinapakain dyan kaya mataba. Okay lang. Balik na lang. Balik na lang. Hindi, prank lang ma'am. Joke lang. Prank lang. Okay lang. That's okay ma'am. Goldfish. Hablan